Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, students. How are you today? I hope you are always in good condition. Welcome back to our English class with me, Umi Nur. But before we start our lesson today, let's say Basmalah together. Bismillahirrahmanirrahim. Well, students, now let's continue our material. And then please open your book on page 43, Unit 4. Health is important. Kesehatan itu penting. And now, let's continue on page 44. Buka bukunya halaman 44. Vocabulary, kosa kata. Oke, seperti biasa, di sana ada beberapa kata yang akan Umi bacakan dan Umi artikan. So please give attention ya. Tolong disimak baik-baik. Noun, kata benda. Heart, jantung. Blood cells, sel darah. Oxygen, oksigen. Lungs, paru-paru. Smoke, asap. Pressure, tekanan. Soccer, sepak bola. Centrum, ruang tengah. Blood vessels, pembuluh darah. Disease, penyakit. Capillaries, pembuluh rambut. Next, verb atau kata kerja. Jump, melompat. Swing, berayun. Lift, mengangkat. Swim, berenang. Sit, duduk. Queue, mengantri. Meet, bertemu. Examine, menguji. Drink, minum. Pay, membayar. And the last, others atau yang lainnya. Sick, sakit. Dizzy, pusing. Glad, gembira. Enough, cukup. Healthy, sehat. Better, lebih baik. And the last, well, dengan baik. Okay, then let's continue on page 45. I like doing sport. Saya menyukai olahraga. Part A, read and say. Baca dan katakan. There are 6 picture, ada 6 gambar. Dan Umi akan membacakannya, silakan anak disimak ya, anak-anak menyimak ya. Picture 1, heart, jantung. Picture 2, blood cells, sel darah. Picture 3, blood vessels, pembuluh darah. Picture 4, lungs, paru-paru. Picture 5, capillaries, pembuluh rambut. And the last picture, oxygen, oksigen. Silahkan diulangi sendiri di rumah ya. And next, part B, read loud. Heart is an important organ in our body. It is in the left side of our chest. It is behind our lungs. Heart pumps blood to our body. Our heart beats in rhythm. If our heart is not in good condition, it cannot pump blood to the whole body well. We must keep our heart healthy. In bahasa, jantung adalah organ yang penting bagi tubuh kita. Itu berada di sebelah kiri, di dada kita, dan juga di belakang paru-paru kita. Jantung memompa darah ke tubuh kita, dan juga jantung kita berdetak, berirama. Jika jantung kita tidak dalam kondisi yang baik, maka itu tidak akan dapat memompa darah ke seluruh tubuh kita dengan baik. Kita harus menjaga jantung kita tetap sehat. Now, please open your book on page 46. Sekarang buka bukunya halaman 46. Part C, listen and do.
Di sini ada beberapa gerakan yang bisa kita lakukan untuk membuat jantung kita tetap sehat. Pertama, jump to the left twice. Lompat ke kiri 2 kali. Next, jump to the right twice. Lompat ke kanan 2 kali. Swing your hands forward. Ayunkan tanganmu ke depan. Swing your hands backward. Ayunkan tanganmu ke belakang. Lift your right leg, count to 5. Angkat kaki kananmu, kemudian hitung sampai 5. And the last, lift your left leg, count to 5. Angkat kaki kirimu, kemudian hitung sampai 5. Next part D, listen and say. Di sini juga ada beberapa gerakan-gerakan atau kegiatan yang dapat membuat kita tetap sehat dan juga jantung kita tetap sehat. First, doing sport regularly, yaitu melakukan olahraga secara rutin. Eating healthy food, makan makanan yang sehat. Moving actively, bergerak secara aktif. Controlling blood pressure, mengontrol tekanan darah. Getting enough sleep, mendapatkan tidur yang baik. And the last, staying away from the smoke, menjauh dari asap. Okay, let's continue on page 47. Kita lanjut pada halaman 47. I have got anemia. Saya memiliki anemia atau kekurangan darah merah. Look at the picture. Kita bisa lihat di sana. What happened to the girl? Kira-kira apa yang terjadi pada perempuan yang ada pada gambar tersebut? Ya, she has got anemia. Dia memiliki anemia atau kekurangan darah. Kita bisa lihat dari caranya memegang kepala, berarti dia sedang merasakan pusing or dizzy. Now look at part B, read and say. Baca kemudian katakan. Di sana ada beberapa gambar dan juga kegiatan-kegiatan. Umi akan membacakan, silakan anak-anak perhatikan ya. The first picture, queuing to register. Mengantri untuk pendaftaran. Second picture, meeting the doctor. Bertemu dengan. Third picture, examining the body. Memeriksakan tubuh. Fourth picture, queuing to take the medicine. Mengantri untuk mengambil obat. Fifth picture, paying in the cashier. Membayar di kasir. And the last picture, drinking the medicine. Minum obat. Now, look at part C on page 48. Lihat halaman 48 bagian C, read and practice. Baca kemudian praktekkan. Di sana ada sebuah gambar dan juga percakapan between Mom and Risma. Umi akan membacakan percakapannya. Silakan anak-anak simak ya. How is your feeling? Bagaimana perasaanmu? I'm feeling better. Saya merasa lebih baik. I don't think you need to go to school tomorrow. Saya rasa kamu tidak harus pergi ke sekolah besok. Yeah, I think so. Saya rasa begitu. Could I bother you to tell Nina about it? Bolehkah saya mengganggumu untuk mengatakan kepada Rina tentang itu? No problem dear, tidak masalah. I'll also tell your teacher tomorrow morning. Saya juga akan mengatakan kepada gurumu besok pagi. And look at say the names. You will feel this when you are not healthy. Kamu akan merasakan ini ketika kamu tidak sehat. First, dizzy atau pusing. Next, flu atau pilek. Cough, batuk, and stomachache. Sakit perut. And the last, look at part D on page 49. Blood vessels atau pembuluh darah. There are 3 kinds of blood vessels.
in our body. They are arteries, veins, and capillaries. Arteries carry blood away from the heart. Veins collect blood from the organs and carry it to the heart. Capillaries are very smooth vessels that are connected to our body tissues. These blood vessels are part of our body circulatory system organ. If it does not work well, it will cause some disease such as anemia or high blood pressure. Jadi, pembuluh darah itu ada 3 macam. Yang pertama arteris, vein, dan juga kapilari. Arteris membawa darah menjauh dari jantung atau memisahkan darah dari jantung. Vein mengumpulkan darah dari organ-organ dan membawanya menuju jantung. Kapilaris yang paling lembut yang menghubungkan jaringan-jaringan tubuh kita. Pembuluh-pembuluh darah ini adalah bagian dari sistem jaringan tubuh kita, dan apabila tidak bekerja dengan baik, maka akan menyebabkan beberapa penyakit seperti anemia dan juga tekanan darah tinggi. Okay, well, I think that's all for our materials today, and I think that's all for our lesson today. But before we end, let's say Hamdalah together. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Umi akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning everyone.